जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र के बामनडीहा पंचायत के करजोड़ी राई टोला में हर घर नल पानी योजना की हालत दयनीय है। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। इस समस्या को देखते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिथिका झा मौके पर पहुंचकर ठेकेदार को फोन किया। बिथिका झा ने साफ कहा कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मिस्त्री द्वारा आधार कार्ड का जेरोक्स और 200 रुपये के लिए गए हैं और कहा कि अगर पैसा नहीं देंगे तो घर नल नहीं जाएगा। यह खुलासा कर सकता है कि सरकार योजनाओं का लाभ लेने के लिए कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा नेता बिथिका झा ने सवाल उठाया कि प्रशासन इस मामले को लेकर कितना गंभीर है और क्या वे कार्रवाई करेंगे या फिर यह भ्रष्टाचार इसी तरह से चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि देखरेख की जिम्मेदारी 5 वर्ष के लिए है, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल पाता। এখন কোথায় থেকে জল আনা হচ্ছে আপনাদের? নদী থেকে। নদীর জল খাচ্ছেন? নদীর জল। তো এখানে কত ঘর আবাদি আছে এই টলাটাতে? কতগুলো ঘর আছে? 60। তো 60 ঘরের মধ্যে কোনো চাপা কলের কিছু ব্যবস্থা নাই, একটাই এই ট্যাঙ্কি। একটা ট্যাঙ্কি আছে, ট্যাঙ্কিটা বিনাইছে, মানে ট্যাঙ্কিটা জলটা এখানে পড়ছে, মানে আমাদের বিনাই এই ট্যাঙ্কিটা তো বিনাইছে, তো ওই পাইপগুলা বসাইছে, বসাবার 1-2 ঘর বসাইছে, মানে জলগুলা যায় না। খালি এই ট্যাঙ্কিটাতে কোথায় যাচ্ছে কোথায় যায় নামে তো মনে পড়ছে, এখানে জয়েন করে নিতে যাবে কি করে? মানে কোনো ঘর ঘর কোনো কানেকশন দেই নাই, যে এখানে এই ট্যাঙ্কির জল 2 বছর থেকে এখানে বরবাদ হচ্ছে। 2 বছর থেকে এখানে জলটা বরবাদ হচ্ছে আর আমাদের জলের খুব অসুবিধা। জলের কষ্ট, তো আমরা ট্যাঙ্কিতে বসে নিয়ে গেছে, জল পাই নাই। ট্যাঙ্কির জল মানে কানেকশন দেওয়ার জন্য টাকাও লিয়া হয়েছে ঘরে ঘরে? কত করে নিয়েছে? 200 করে। 200 করে টাকা নিয়েছে? হ্যাঁ 200 করে। আর 2 বছর ধরে এখনো পর্যন্ত ঘরে পানি পৌঁছে নাই? না পৌঁছে নাই। তো এখন কোথায় থেকে পানি আনছেন? ওই জোর থেকে। জোরের পানি নিয়ে খাচ্ছেন আপনারা? তবে কি হ্যাঁ, জোর থেকে আমরা আনছি, আমরা বুড়ি লোক যেতে পারছি না। হ্যাঁ, ওইখানে জোরে এখন ডুব দিচ্ছে, ওইখানে সব সকলেই হচ্ছে, তো ঘরে আসবার জন্য জল পাবার জন্য আমরা পয়সা দিয়েছি। হ্যাঁ, আর এখন পয়সা জল পাই নাই। আপনাদের এই জল ট্যাঙ্কিটা যে আপনারা বানানো হয়েছে, কি সবার বস্তু বানিয়েছে না এর পানির সাপ্লাই আপনারা পান? না, সাপ্লাই আমরা পেটে পাই না। হ্যাঁ, সাপ্লাই পাই না। এটা মানে কলটাকে বলা হয়েছিল ভালো করে বোরিং করে, ভালোভাবে বোরিং করে না, বোরিংটাও জল সাপ্লাই নাই। এক ঘরে জল মোটামুটি অল্প স্বল্প পাই, বাকি ঘরে আমাদের পাইপ লাগাইছে, পাইপও অত কানেকশন ঠিক মতো নাই এবং ঘরে পিলার করছে, সেগুলাও মনে করে পিলার করেছে, জল আমরা সাপ্লাই মতো পাই না। মানে কানেকশন করে গেছে কিন্তু পানি জল পাওনি না। যখন থেকে করেছে 2023 থেকে, তখন থেকে আমরা জলের সাপ্লাই নাই। ওই সাপ্লাই সেই সময় 2-4 ঘর দেখাই দিলে, তারপরে সাপ্লাই আমাদের সব বন্ধ। তো এরপরে জানকারি দেওয়া হয়েছিল? জানকারি বলা হয়েছিল, ওদের যে কন্ট্যাক্ট করেছিল যে কাজ, ওকে বলা হয়েছিল, বলে না আচ্ছা হয়ে যাবে হয়ে যাবে सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। এই ট্যাঙ্কিটা কতদিন বানিয়েছে আপনাদের? 2023 এ বানিয়েছে। তো 2023 থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ঘরের নল জল যোজনা মানে ঘরে পানি পৌঁছে নাই? না পৌঁছে নাই ঘর জল এখন। ওই মানে খালি পাইপ তো লাগাইছে ওই, আর ওই পাইপ লাগাবার সময় ওই মিস্ত্রি আসছিল, তো ওরা তখন খুব আমরা ভালোবাসছিলাম যে আমাদের ঘরে ঘরে জল দেবে। ওরা খুব বলছিল যে আমাদের করে 200 করে পয়সা দাও, কাল পরশুর মধ্যে জল পাবে। তখন আমরা খুশি মনে দিন দিলাম যে ঠিক আছে, আমরা ঘরে ঘরে জল পেয়েছি, তো 200 করে পয়সা কি আছে দিন দিলাম। তো 200 করে পয়সা দিলাম, আর এখনো পর্যন্ত এখন আমাদের জলও পেলাম না আর কিছুই না। খালি পয়সাটা পকেটে ভরে লেগে আর চলে গেল। 200 টাকা পয়সাটা কেন ছিল তোমাদের কাছে? ওই মিস্ত্রি গুলা যে ফিটিং করছিল না, যে জয়েকশন করছিল ওরাই। কি জন্য নিয়েছিল 200 টাকাটা? বলছে লাগাবার জন্য, আর বলছে যদি পয়সা না দিবে তাহলে তোমার ওই কুলিতে জল থাকবে আর ঘর ঢুকবে কিনা জল তো বলছে। মানে ঘরের জলটা ঢোকার জন্য 200 টাকা করে টাকা লাগবে। হ্যাঁ, তো যখন জয়েন করছিল তো এখন সব ঘরে জয়েন করে, কিছু কিছু ঘর 1-2টা জয়েন করেছে, আর বাদ বাকি ওই রকমই আছে, এখনো ওই রকমই পড়ে আছে। তো আমাদের সমস্যা ওইটাই, এখন পানির জন্য আমরা অসুবিধা আছি, জল পেছি নাই, এইটাই। जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किस चीज के लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए अभी मई महीना का समय है, भीषण गर्मी भी है और पानी का इतना दिक्कत है। पूरा गांव में 60 घर में कनेक्शन, दरवाजा में पाइप लगा दिया है, लेकिन किसी का घर में कनेक्शन नहीं दिया है। और 2003 का ये टंकी बना हुआ है, 23 का 2023 का टंकी बना हुआ है। 23 से 25 हो गया, 2 साल टंकी में पानी टंकी से नीचे गिर रहा है, लेकिन किसी का घर में कनेक्शन में पानी नहीं जा रहा है, कनेक्शन ही नहीं लगाया। ठेकेदार पूरी पैसा का घपला कर रहा है। इसीलिए अगर ये इसको मरम्मती नहीं करता है, हर घर में कनेक्शन नहीं करता है, तो डीसी के पास तो हम लोग लिख के देंगे,
और इसका ऊपर कार्रवाई करने के लिए जहां भी जाना पड़ेगा वहां हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन ठेकेदार का ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार का योजना है और केंद्र सरकार का योजना कोई ठेकेदार मिलकर घपला करके अपना पैसा को गमन कर रहा है, इसलिए इसका विरोध में कार्रवाई होना चाहिए। अब गाँव वाला से भी पूछ लीजिए, गाँव में क्या स्थिति है। अब हर घर में देखिए कहीं पानी उनी का व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए लोग नदी से पानी लाता है। करजोड़ी में 2 टैंकी ऐसा है, ईट टोला का भी टैंकी ऐसा है, ऊपर टोला का टैंकी का भी यही स्थिति है, इसलिए इसको सुधार करना चाहिए ठेकेदार को। अगर नहीं किया तो हम डीसी का ऊपर भी डीसी को भी हम संज्ञान में देना चाहते हैं कि डीसी मैडम को भी इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि पानी का टैंकी जब लगा हुआ है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, उसका सुविधा के लिए, अगर इसमें भी घोटाला हो रहा है, इसमें भी घपला हो रहा है तो डीसी मैडम को भी इस पर जांच करना चाहिए।